रेगिस्तान की रेत, खो का कतरा, टूटी हुई तलवार और एक अकेला शख्स। ये बात है उस प्यास की जो समंदर से भी गहरी थी। ये कोई आम जंग नहीं है, ये बस दो शहजादों की लड़ाई नहीं है, ये तिकरार है उस इनकार की जो कयामत तक गूंजता रहेगा। ये बात है उस 6 माह के बच्चे की जिसकी मुस्कुराहट ने सुल्तनत यजीद को हिला दिया। हुसैन के दर्द से मुझे दून मिलता है। करो, पानी बंद करो। लामो, पानी पर पहरा लगा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपने नाना के दीन को बचाने के लिए अपना भरा घर लटा दिया। कूफा वालों, इसकी बात मत सुनना। ये अली का बेटा है और ये झुकना नहीं जानता। वो देखो, अकेला रह गया। ये बात है करबला की। अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में बच्चों को ये तो बता दिया जाता है कि हुसैन शहीद हुए, पर ये नहीं बताया जाता कि हुसैन क्यों खड़े हुए। जो करबला का वाकया सब्र और कुर्बानी की अजीम मिसाल है। इमाम हुसैन ने हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सब पता हो ना हो, बस या हुसैन कहना काफी समझ लिया गया। शायद इसी वजह से आज करबला हमारी आंखों में तो है, लेकिन हमारे किरदार में नहीं। क्या है करबला? सुना है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खुदा की पनाह है भाई, कौन था वो यजीद जिसने नबिया की आल पर पानी बंद किया? ये लोग मुझे कमजोर समझते हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने सर उठाने की? जाओ और इनको इनकी औकात याद दिलाओ। शमर, सुना आपने? कौन सी बात? हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद होगा। और ऐसा क्या कर दिया उन 72 लोगों ने कि रहती दुनिया तक इंसानियत उनके कदमों की धूल को तरसती है। यजीद कहता है मुझे बेयत चाहिए। हुसैन उदवा भी कहते हैं मुझ जैसा तुझ जैसे की बेयत नहीं कर सकता। ये स्क्रोल वापस ले जाओ। मेरी बैअत अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैसे ये वाकया लिविंग प्रूफ है हक और बातिल के फर्क का, जानेंगे इस वीडियो में हम। वाक़या करबला की शुरुआत इस वक्त हुई जब अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद 60 हिजरी में यजीद ने तख्त संभाला। उसने इस्लाम के असूली निज़ाम को बदलकर बादशाहत में तब्दील कर दिया। वो शराबी था, जालिम था और दीन का मजाक उड़ाता था। गवर्नर मदीना को खत लिखा गया, हुसैन से बेयत लो या उनका सर, मेरे नानासू के दीन को मिटाने की कोशिश की जा रही। इस फासिक को अपना अमीर मानो? उससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है, मगर इस सब की शुरुआत उस दिन हुई जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा। कोई सुबह सुबह अपने कारोबार में लगा था, कोई यजीद के डर से चुप रहा था। एजी अब खामोश ही रहोगे क्या? हुकूमत के खिलाफ कौन बोले? ताजा खाजूर देखो। इस रश्मि कपड़े की क्या कीमत है? लेकिन कोई था जो अपने नाना की कब्र पर आखिरी सलाम कर रहा था। वो कब्र पर कौन है? हुसैन इब्ने अली। वो वक्त था जब हुसैन ने फैसला किया कि अगर दीन बचाना है तो कुर्बानी देनी होगी।
امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ گئے اور وہاں سے کوفہ کا رخ کیا، کیونکہ کوفہ والوں نے ہزاروں خط لکھ کر کہا تھا آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب وہ کربلا پہنچے، ہوا بدل گئی۔ دو محرم امام حسین کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اسے کربلا کہتے ہیں۔ کا بالکل ویران ہے۔ کیا ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ کافی ہے؟ بس یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ یہاں خیمے لگا دو۔ اب ذرا سین ویژولائز کریں۔ ایک طرف یزید کی فوج ہے، تعداد میں ہزاروں، لوہے میں ڈوبے ہوئے، ہتھیاروں سے لدے ہوئے، اور دوسری طرف صرف 72 لوگ، ان میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی، اور 6 ماہ کے بچے بھی۔ محرم کو یزید کے کمانڈر عمر ابن سعد نے حکم دیا، فرات پر پہرا لگا دو، حسین کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں جانا چاہیے۔ حملہ کرو، پانی بند کرو۔ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ العطش العطش، پیاس پیاس پیاس۔ دریا سامنے بہ رہا ہے، جانور پانی پی رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے پانی حرام ہے۔ یہاں ایک حدیث مینشن کرنا ضروری ہے۔ سنن ترمذی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوا۔ یعنی جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے نبین کو تکلیف دی۔ لیکن یزیدی فوج پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ یزید کا لشکر چلایا، اے حسین بیعت کر لو، پانی مل جائے گا۔ اور پھر ایک آواز گونجی، وہ آواز جو آج بھی ہر مظلوم کو طاقت دیتی ہے۔ امام حسین نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ میں یزید جیسے شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ آئیے اب 10 محرم کے دن کو سنیمیٹک انداز میں سمجھتے ہیں۔ صبح ہوئی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کی صف بندی کی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی۔ ادھر سے تیر برس رہے تھے، ادھر سے سینے پیش کیے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی میدان میں گئے۔ کون تھے یہ لوگ؟ کوئی غلام تھا، کوئی عیسائی تھا جو مسلمان ہوا، کوئی نبیوں کا صحابی تھا۔ سب نے کہا، مولا آپ پر ہم قربان۔ سین کو دیکھیے، جب حضرت عباسٹ پانی لینے گئے، شیر کی طرح حملہ کیا، دریا پر قبضہ کیا۔ چھلو میں پانی لیا لیکن پیا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا آقا حسین پیاسا ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ مشکیزہ بھرا، واپس مڑے، لیکن ظالموں نے تیر برسا دیے۔ ہاتھ کٹ گئے، لیکن فکر پانی کی تھی۔ جب مشکیزہ پر تیر لگا اور پانی بہہ گیا، وہ امید ٹوٹنے کی آواز تھی جو خیموں تک گئی۔ اور پھر عصر کا وقت، حسین اب اکیلے ہیں۔ علی اصغر آت کو ہاتھ میں اٹھایا کہ شاید ان پر رحم کھائیں۔ جواب میں کیا ملا؟ ہرملہ کا تیر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان بھی کانپ اٹھا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں حسین ہار گئے کیونکہ وہ شہید ہو گئے۔ نہیں، یہی تو سمجھنا ہے۔ یزید چاہتا تھا بیعت فار۔ کیا حسین نے بیعت دی؟ نہیں۔ کیا حسین جھکے؟ نہیں۔ تو جیتا کون؟ امام حسین نے وہ سجدہ کیا ریت پر۔
तीरों से भरा जिस्म शमर खंजर लेकर आगे बढ़ा। लेकिन उस आखिरी सांस में भी हुसैन की जुबान पर क्या था? मैं राजी हूं तेरी रजा पर ए अल्लाह। सर कट गया, नेज़े पर चढ़ गया, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं रुकी। यजीद महल में बैठा जश्न मना रहा था, उसे लगा वो जीत गया। लेकिन बीबी ज़ैनब ने दरबारो यजीद में खड़े होकर जो खुतबा दिया, उसने यजीद के महल की बुनियादें हिला दी। ए यजीद, तू चाहे जितनी साजिशें कर ले तो हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकते। जालिम, तेरा अंजाम करीब है, तेरी बादशाहत खत्म होने वाली है। और आज देख लीजिए, यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, उसकी कब्र का निशान नहीं। और हुसैन, दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोग आज भी कहते हैं लब्बैक या हुसैन। करबला सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, हर दिन आशूरा है, हर ज़मीन करबला है। आज हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, ऑफिस में बॉस गलत कर रहा है, हम चुप हैं कि नौकरी न चली जाए। This is completely unacceptable. I expected this report yesterday and you are telling me it is still not done. सियासत में जुल्म हो रहा है, हम चुप हैं कि हमारा नुकसान ना हो। ये खामोशी, ये यजीदी सूझ को सपोर्ट करना है। हुसैनियत क्या है? सच के लिए खड़े होना, चाहे तुम अकेले हो, नुकसान का डर ना होना, मियाँ बीवी के झगड़े हों या दोस्तों की लड़ाई। हम अक्सर पावर वाले का साथ देते हैं, सच का नहीं। याद रखिए, जब आप जुल्म देखकर चुप रहते हैं तो आप जालिम के मददगार हैं। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि तादाद मैटर नहीं करती, किरदार मैटर करता है। अगर तुम हक पर हो तो तुम ही मेजॉरिटी हो।